King of the Glass Bridge. Dito po sa Shanjiaje, China. Ito ang tinagurang pinakamataas at pinakamahaba na glass bridge. Yan. Tingnan nyo kung gaano kataas. Yan o. Oh, di ba? Wow. Amazing moment. Wow. Picture tayo. Dali lang. Yung sa kabila. Yan o. Oh, ba. Yahoo! Ano? Hmm. Upo tayo, Daddy. Oh. Upo tayo, tapos pa-picture tayo apat. Yes. Hello. Hello,